Yun, gago. Ganda. Pula. Pula. Dito na naman tayo ma'am. Gago na yun. Ano salita mo? Hey, Benedita. Hindi pinidita, no? Mas bula. They have the bomb. Have the bomb. Mark Ball 1992. Nadaw. Mabot ko nga kayo pala eh. Uy, You were the last one. PT Bison. Lost that round, but it's not over Bison. yet. Ready up. Follow mo nga wala ka ba na? Let's go. Let's go. Sa likod. Ano na? Ano ah? Defend the objective. Popcorn to, popcorn. Contact grenade tayo. Bombs. Sige na, Dami gago. low, low. San. Cover me. San, pain, san. Hindi, gawin mo pain yan. Gawin pain. Pain yan. Si Marky Boy. Marky Boy. Ay. Okay, bahay ka. Kung nakita, bahay ka eh. Nasa A. Tingin mo eh. They have the bomb. Okay. Pupunta yan sa A. Punta mo sa A. Ano pupunta sa B? Wala dyan sa kabila. Wala dyan. Tatanim mo yun, oy, Mark Boy. Nagpapaplant na yan. Ano yung pinapaplant? Nasa kanya, nasa kanya, nasa kanya. Nasa A, nasa A. Okay, wala Marky Boy. Nagpan na, ano ba? Nice one. Marky Boy! Marky Boy. Let's go, Marky Boy. Leche, tigil mo kami. Naka-live. Leche. Lead ka ba? Defend the objectives. The enemy has Oh, Benedita. Ito na gagi. enemy has dropped the bomb. Dami. Oh, Mid lahat. Pwede mo sugurin Marky Boy, nasa mid lahat. Mid lahat. Contact with enemy. Baliw. Shoot down. Sniper. Oh, Marky Boy! Changing mag. Nice one. di na ito mag-ako. Oh, last guy. Nice one. Nice work. Tangin na, di mo lang ako nakapatay. Tangat na ako. Base ka na lang. Wow, Wow, ha? lumaban. Defend the objective. Mas Wala, mo hindi ulo na yan mo. mag-BB. Ito pa. Sniper. Yun, Nice patay Marky rin. Boy. Uy, Oh, gabi. shit. Sabi na to. May naka-key S. SSP. Key SS. Pinaka-KS. Sino? Pinaka-KS. Sino naka-PS? Naka-S. Key S. Ayan o, dapat tayo, di ba? Tang ina yung Where? Oh, di Bading mo. Bading. Base lang. Oh, di yan naka...
Yan. Nice work. Get ready for the next round. Base ka na base, di ba sinasabi kalaban no, kape. Let's go. Let's go. Tanga-tanga rin. Ano ba? Ako yung magpa-plant. Destroy Sige, the parang may Galing abang ko din. Yeah. Kaya ako na nag-plant. Yes. Naka-EBP dyan. Wala. Joke lang. It's a prank. Boy, Ito, mag-prank tayo. Hala, mas ba, member ka na. Pwede na. last man May ambag standing. naman talaga ako. Tama. Wala, tong ino na yung to. Sige na, bombay mo na sarili mo. Sige na, bombay mo sarili mo. No. I need to win kaya. nakakabahan na yung ano niya. Nakakabahan na si Bading. No. Sige na, bombay mo sarili mo. Ayan na. Huwag mo na pahirapan. Thanks. Uy! Ba't nag-crouch? Ba't nag-crouch? Lost Ilan yan? It's not over yet. Ready up. Gaslight agad. Let's go. Let's go. Destroy the objective. Wala. Kinuha ba naman yung bang? Kinuha ba naman yung bang? Bad. Hindi mo rin mag-sniper. Wala dyan yan. Harap mo ba, Marky? Harap mo, Marky. Harap mo ba? Reloading. Cover me. Bar isa. Bar isa. Get down. Dropped. Masarap na naman, boy. Ginagawa mo. Mission. Ay. Uy, manahimik ka. Ang ingay mo, natataranta ako. Bomb acquired. Fuck you. Nice work. Get ready for the next round. Yun na, pwede na. Let's go. Let's go. Ang ingay. Destroy the Natataranta yung objective. tao. Pwede ka. Pwede. Retry mo. Kunin mo yung Boy, bag. hindi na lang nakabang. Wala. Turay. Bar. Dami ko laban ah. We've lost the bomb. Okay po. Hindi nakabang, lete. Sniper. Hindi naman mapintado yung... Gara West. Base nila. Ayun na, going. Last man standing. Patay ka, boy. Dalawa dyan, ano? Wador na sa A. Alam mo. Lost that round, but it's not over yet. Bugoon. Ready up. Gogi di trash ka, door. Ay, kasabot ikag Bisaya. Sorry. Destroy the objective. Bi tayo, Marky. Galingan mo ah. Taro nga eh, report ka ro. Puro mo, Ay, Marky. makatulutot. Lala. Where? Changing mag. Cover me. Over here. Saan tinayang ba Tama na. magad? Lete yung naka-sniper. Gambal. Nandyan sa'yo. Bomb site. Bomb has been planted. Hindi na pa yun ah. Ako lagi na nagkandaan yan ah. PGL. Saksakin mo. Saksakin mo, gago. Sakay mo.
Wala, wala. Bakit yan? Ano? Hahaha.